Pasinsyahon nyo lang ko ha, kung ang akon nga hambal, medyo utod-utod. Kay medyo hindi naman nami ang antipara ko, kay nadagdag ang original sa buho kahapon. Basahon ko na lang ni para magdali kita kay total dagadali magmumanyaga. Masing sir, pasensya lang, why ko gusto kang face mask, kay medyo na pungtan ko, pati balibad. Good morning. Good morning, dear administrators and colleagues. It is an honor for me to receive such an award and stand here. When I was told that I needed to make an acceptance speech, I was hesitant because I am not a very good speech making, nor a good public speaker. But then I thought that I have much to tell our younger generations, and I would like to thank everyone who have made my life here interesting and enjoyable. I would like also to thank President Teodoro C. Robles and other presidents for their leadership and support during these 50 years. 50 years of service is not a joke. I have never mentioned to anyone that I have been working here for such a long time. About this time last year, I was at home trying my best to figure out Canvas and Zoom and how to carry out online classes. Now, I look around this hall and realize that for 5 decades, I have served Central Philippine University. And as a proof, one of my first students was Engineer Ruben Armadillo. Siguro kilala niyo siya. It is a reflective moment. My career started as a part-time faculty in 1971 and became a full-time faculty in 1972. While I was having classes as part-time faculty, I was supervising the construction of the Alumni Hall, now known as your College of CHM, the University Church, and the elementary school additional rooms, to name a few, which is another proof that I have stayed that long here in CPU. I never dreamed of becoming a teacher. I had set my goals of working abroad. It was former engineer Jorge Y. Tamayo, the Dean of the College of Engineering during that time, who convinced me to teach. It was a very challenging because I thought I never had the passion for teaching since I don't have the ability to speak publicly. I still remember my first day of class. I prepared an outline for my lecture on my subject, which is engineering geology. It was supposed to be a 1-hour lecture, but believe me, I just finished it for 30 minutes. I was drenched with perspiration and was so nervous. I asked myself, what will I do now? I have come a long way from that day. I eventually served the College of Engineering as head of Civil Engineering Department for 21 years.
I would not be able to stay this long without the support of important people in my life. To express my appreciation to Central Philippine University, let me read to you this simple binalaybay. Ang titulo sang ihambal ko nga binalaybay, ang 50 anyos ko sa CPO. Wow! Maayad-ayad gingaagas sa tanan. Good morning, everyone. Sang ako ila ginhambalan, nga ako ang manghambal para sa tanan. Ang hambal ko, hindi lang. Kag kun maghambal taken, ginakulbaan. Apang sang ila ako hambalan, nga ini nga hambalanon last na gidlang. Kag ang 50 years in service balan, talagsa lang nga kahigayunan. Te, hambal ko, sige na lang. Bisan tigulang, bato lang. Total bisan malam, may aslam paman, kag may kahang. Sa liwat gali, ako si Gerardo Hipilano Hipulango. 19 forgotten ay isti 1946 na tawo sa Gimbal, Iloilo. Chimpo sadto Philippine Independensya sang mga Amerikano. Sang ang presyo sang baboy sadto tag piso gid ang isa ka kilo. Gani kamo akon saysayan sang 50 ko katuig nga inagyan. Halin sang magsulod ako sa CPO nga iskwilahan. Hasta subong naghambal sa inyo at tubangan. Kabay may matunan, kabay may mapuslan, kag kabay hindi matulugan. Umpisahan ko sa dekada 60. 1963, sang makapasar ako entrance exam sa Normal School Iloilo nga subong amo ang WB issue. Pero kay hindi ko gusto magmaestro, agriculture gidaad akon nga plano. Kay farmer man si tatay ko, o galing may taga DPWH nga naghaylo. Gani, sa Haro CPO, taken nagdiritso, kag magbuol civil engineering nga kurso. Sang naga-eskwela ako, dira permi nagatambay sa flagpole area, watching the girls go by. CPUR election that time, grabe ang kampanyahanay. Alfonso Oy versus T.D. Sumaray, nagapamalay-balay. Jutayang lang man ako mag-kick out kag goodbye, kay damo nga lagbong, waay gatoon kabay. Tungod sa second chance, na-inspire para magtuon, that is why, nakagraduate ako 1969. Dekada 70. Ang University Day masadya gid permi kay ang mga supporter kung mag-cheering, grabe. Nagkuha ko board exam 1970,
dayo nakapasar, nagtudlo na diri. Sadto ang mga bus nga nagabiyahe, daw pareha subong sang modernized jeepney. Pero ang plite, tag 10 centimos magpa-city. 5 pesos per unit tuition fee. Akong sweldo, 8 pesos per day. Kag piso, 3 bottles na ang SMB. Ang mga estudyante, naga-bell-bottom pants ang mga lalaki. Kag above dini ang mga babae. Kag kung magtariti, nagabaha pirmi atubang si Pio nga kalye. Nag-declare martial law September na uso ang marcha sang mga estudyante. Kaagi ako gintayaan 45 kalibre para i-dismiss ang klase kay mag-rally. Apang, focus lang ako gihapon sa pagtudlo sa mga estudyante. Dekada 80. Istorya na niya. Nag-abot ang tion nga dapat pilion sa US pagkatuon kung ang teaching sigihon. O kung trabaho sa Saudi, akon pilion para magmanggaranon pero teaching gihapon ginpili nakon. Sang 1983, nag-department rontakon. Sige sa pagtudlo sa gihapon, nag-coach sa basketball, pero arabuton. Kung mapirdi, ang referee dayon awayon kag baison. Tapos, atake alta presyon. Nag-id sa People Power Revolution. Nagkambyo ang administrasyon sa CPO, every MWF may convocation, padayon, Excel Education. Dekada 90. Dekada 90, masadya ang Battle of the Bands. Ang original nga Rose Memorial na sunog na pukan. Ang high school building ginpatindag, ginumpisahan, iban nga kaupdanan, nagsaylo, nagtaliwan. Circa 2000. Sang 2000 nga dekada, si Typhoon Frank nagdala distraction. Ang mga opisina sa Idalum na lumos sa baha kag nagsalom. Kag ako man na-admit sa misyon, kay leptospirosis nag-atake sa akon. Abi ko anay, katapusan na nakon. Hindi pagali, kay may ara pa misyon. Sang una, ako gid istrikto. Ginatawag nga terror sa dista, damo ginlagbong ko. Pero, sang ang mga hinablos ko, nga ginapa-eskwela na lagbong, dito ko na-realize dapat ang background sang estudyante o sisaon. Kag hindi lang basta-basta i-judge, kag lagbungon lang dayon. Gani subong, bisan pa sa gihapon, sige akon akig kag sermon. Sa mga estudyante nga magtuon, apang ang pagpanglagbong nakon, laka na lang gihapon. Circa 2010,
2011 ako nag-retire na. Apang, pagkasunod nga adlaw, rehired na. Kulang maestro, gani patigayon talang dya, total kasarang paman kita. Ang blackboard, chalk kag eraser, nabayluhan na, whiteboard board kag marker. Dayon acetate kag overhead projector, tapos laptop kag computer. Circa 2020s. Sang COVID pandemic na, ang klase online na. Wala mananumian sa sistema, kay waay kusarig sa exam nga resulta. Lain gin man kung face to face ang plastada. Pero online classes, may maayo man nga natuga. Napiritan ako magtuon, canvas kag Zoom, kulang na lang TikTok, tunan ko pa. Sa 5 kadekada nga serbisyo, 5 man ka Pangulo sang CPO, halin kay Joseph Howard, Rex Drilon, kag Agustin Pulido. Juanito Acanto, kag Robles Teodoro, tanan sila, puro maayo. Sa 50 ko katuig sa CPO nga serbisyo, waay man ko nakapoy, waay man ko natak-an magmaestro. Kaglabi sa tanan, waay paman ko may nakita nga morto. Akon lang nadakpan mga misteryo sa madulom nga kwarto. Sa 50 years nga naagyan, ang akon pamilya, ang mga maestro nga kaupdanan, ang akon kabataan, ang mga estudyante nga ginatudluan. Ako bala, may ginhinulsulan? Wala man. Importante gid lamang, imo gid mabalaan ang imo purpose diri sa kalibutan. Gani, kung ikaw maestro kag maestra, nga wala gana sa imo obra, imo estudyante, hindi pagpaantusa, abi paghalin ka na. Apang kung desidido, ikaw magtudlo, abi palanggaa ang imo propesyon, ang imo nga obra. Gani, sa liwat, ang ibilin ko nga linya, choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. Pilia ang trabaho nga imo ginahigugma para kada adlaw sang imo kabuhi wala ka nagaobra. Dira lang kita, and thank you again for this honor and the opportunity to share my thoughts and memories. I hope we will continue to do our best to our university and experience a huge success. Thank you, maayad-ayad nga aga sa tanan.